Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Yasser li bro. Yasser akhbo. Yasser li bro. Yasser libro. Attends, ne parle pas. Laisse-moi expliquer. Je vais parler en arabe. Oui. Et après, on va faire ce que. Je vais te dire des trucs en arabe Et je et. vais répéter. D'accord. Ou en français, et voilà. Ok. Bonsoir les amis. Salam alaikum. Yasser li bro. الأحباب. bon bah هذه من عند الجزائري تحية قال الجزائرية تحية قال فحولة تحية قال تاوعنا القاورية راهي باغية تهضر معاكم بالعربية فوالا نفوتها لكم bon bah viens par là pour qu'on te voit Commence. bon bah dis bismillah Bismillah. الرحمن Al-Rahman. الرحيم Al-Rahim. السلام عليكم Salam alaikum. دي الجزائريين الجزائريين. كلكم كلكم. الجزائريين الجزائريين. أنتم أنتم رجال رجال. الجزائريين الجزائريين. أنا أنا فرنسية فرنسية وأحب وأحب الجزائر الجزائر وأحب وأحب الجزائر الجزائر. الجزائر الجزائر بلد بلد جميل جميل جدا جدا وآمن وحنين ويجب ويجب على على كل كل الأوروبيين الأوروبيين والأجانب والأجانب أن يذهبوا أن يحاربوا لزيارة زيارة الجزائر الجزائر. الجزائر الجزائر بلد بلد يرحب يحارب بالأجانب بالأجانب. فيه فيه الصحراء الصحراء وفيه وفيه الشاطئ والبحر الشاحد والبحر وفيه وفيه تراث 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 وفيه وفيه حدائق حدائق جميلة جميلة وأشياء وشائع يستحق يستحق رؤيتها. الغاية. Bon bah là, tu vas te présenter. Essaye de parler en arabe et en français. Bah dis-leur voilà ton âge, comment tu t'appelles, ta nationalité et tu passes le salut à tous les Algériens. Alors, Tiens. attends, c'est compliqué. Allez, vas-y. Salam alaikum. Voilà. Salam. Ismi Sandy. Yasser Idmi. Non. Continue. Ismi Sandy. اسمي ساندي. عمري عمري 19 سنة. 19 سنة. سنة. أحبكم يا جزائريين. أحبكم أحبكم يا جزائريين. يا جزائر. Ça veut dire... Ça veut dire... Non, mais moi je t'explique. Ah, ok. Non, moi je t'explique, je te fais la traduction. Oui. أحبكم يا جزائريين. Ça veut dire que tu aimes tous les Algériens et tu passes le salut et le salam à tous les Algériens. D'accord. T'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont penser que voilà, je te dis, je te parle en arabe et tu comprends pas. Et en fait, je vais te faire la traduction. Ce que tu as dit en arabe. D'accord, ok. Comme ça, tu vas apprendre plus vite. Ok. Bon, bah, tu dis là. Là. Approche-toi. Je peux pas plus, je vais tomber du السلام عليكم خوتي والسلام عليكم الأحباب. فيف الجزائري وتحية للجزائر، تحية للزعامة، تحية للفحولة، تحية كاع الرجالة، تحية ولاد بلادي من الفوق للتحت، وإن شاء الله البلاد تكون بخير. هذا ميساج خوتي اللي راهم يهضروا في بلادنا ودايرينها خط أحمر ومنا، حنا لازم منا كجزائريين كواحد بسيط باش البلاد مليحة. البلاد خاطينا البروسة مليحة البلاد. شغل كي تصيب هكا وحدة أوروبية ولا تحكي لها على البلاد وتقولهم فوالا هذه بلادنا وهذه شابة منا، الناس تبدا تجي وتبدا يبدا الورو يدخل والاقتصاد يطلع.
الناس بالتوريست راهي عايشة على بالفي. هذه هي. والسلام عليكم وتحية كاع الرجالة ياسر ليبرو توجور. والحمد لله ما قريتو والحمد لله. Et je vous passe Sandy, elle va vous dire voilà. Bah c'est la conclusion. Je te laisse la parole. Du coup, Bah c'est la conclusion, c'est la fin. Bah tu dis je sais pas ce que tu penses ou tu passes le salam ou le bisou comme tu veux. salam, bisous les frères. Comment il a liha. Et marhaban bikum fil Jazair. Et marhaban bikum fil Jazair. Bisous. Bisous. Salam. Salam. Allez, salam alaikum khawti les hommes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Yasser Libro. Yasser Akhbo. Yasser Libro. Yasser Libro. Attends, ne parle pas. Laisse-moi expliquer, je vais parler en arabe là. Ouais. Et après, on va faire ce que je vais te dire des trucs en arabe et d'accord. Ou en français, et voilà. Ok. Bonsoir les amis, salam alaikum, Yasser Libro, l'ahbab. Bon ben, هذه من عند الجزائري، تحية كاع الجزائرية، تحية كاع الفحولة، تحية كاع التاوعنا. القاورية راهي باغية تهضر معاكم بالعربية. فوالا نفوتها لكم. Bon ben, viens par là pour qu'on te voit. Commence. Bon ben, dis Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Salam alaikum. Salam alaikum. Dis الجزائريين. الجزائريين. كلكم. كلكم. الجزائريين. الجزائريين. أنتم. أنتم. رجال. رجال. الجزائريين. الجزائريين. أنا فرنسية. فرنسية. وأحب الجزائر. وأحب الجزائر. الجزائر. بلد جميل جدا وآمن ويجب على كل الأوروبيين والأجانب أن يذهبوا لزيارة الجزائر. الجزائر بلد يرحب بالأجانب. فيه الصحراء وفيه الشاطئ والبحر وفيه تراث وفيه حدائق جميلة وأشياء يستحق رؤيتها. Bon bah là, tu vas te présenter. Essaye de parler en arabe et en français. Bah dis-leur voilà ton âge, comment tu t'appelles, ta nationalité et tu passes le salut à tous les Algériens. Alors. Tiens. Attends, c'est compliqué. Allez, vas-y. Salam alaikum. Voilà. Salam. Ismi Sandy. Yasser Idmi. Non. Continue. Ismi Sandy. Sandy. عمري عمري 19 سنة. 19 سنة. سنة. أحبكم يا جزائريين. أحبكم يا جزائريين. يا جزائريين. Ça veut dire? Ça veut dire? Non, mais moi je t'explique. Ah, ok. Non, moi je t'explique, je te fais la traduction. Oui. أحبكم يا جزائريين. Ça veut dire que tu aimes tous les Algériens et tu passes le salut et le salam à tous les Algériens. D'accord. T'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont penser que voilà, je te parle en arabe et tu comprends pas. Et en fait, je vais te faire la traduction. Ce que tu as dit en arabe. D'accord, ok. Comme ça, tu vas apprendre plus vite. Ok.
Bon, bah, tu dis là, Là, approche-toi. je peux pas plus, je vais tomber du clavier. السلام عليكم خوتي والسلام عليكم الحباب. فيف لالجيري وتحية للجزائر، تحية للزعامة، تحية لفحولة، تحية كاع الرجالة، تحية ولاد بلادي من الفوق للتحت، وان شاء الله البلاد تكون بخير. هذا ميساج خوتي اللي راهم يهضروا في بلادنا ودايرينها خط احمر ومنا. حنا لازم منا كجزائريين كواحد بسيط باش للبلاد مليحة، للبلاد خاطينا البروسة مليحة للبلاد. شغل كي تصيب هكا وحدة أوروبية ولا تحكي لها على البلاد وتقولهم فوالا هذه بلادنا وهذه شابة منا، الناس تبدا تجي يبدا الورو يدخل والاقتصاد يطلع، الناس بالتوريست راهي عايشة على بالفي. هذه هي والسلام عليكم وتحية كاع الرجالة، ياسر ليبرو توجور، والحمد لله ما قريتو، والحمد لله. Et je vous passe Sandy, elle va vous dire voilà. Bah, c'est la conclusion. Je te laisse la parole. Du coup, Bah, c'est la conclusion, hein, c'est la fin. Bah, tu dis, bah, je sais pas ce que tu penses ou tu passes le salam ou le bisou, comme tu veux. salam, bisous les frères. Comment il a liha. Et marhaban bikum fil Jazair. Et marhaban بكم bikom في الجزائر. في الجزائر. بيزو. Bisous. سلام. Salam. السلام عليكم خوتي العزة.